साथ में अंडा भी है, ठंडा हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज देख सकते हैं रॉयल स्टैक फुल है, तो देख ही सकते हैं पूरा सील है, तो लगाते हैं। तीन कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मिस करना मिस करना आया কত দিন আগে হতো সেগুলো শনিবার যেহেতু ঠিক আছে নি খামারটা খাইলে ক্ষতি হইলে আমার আজকে আসলে ভেজাল হয়ে দেবো শক্ত ভেজাল হইব আমার আজকে ইটার লেগে না বে ইটার লেগে না খাইলে ভেজাল হয় আমরা আমার মুখে হলে পারতাম না খাই না হ্যাঁ মানে না আমার আজকে বুদ্ধ ব্লগ ক্লোজ कंप्यूटर पे ले ले तरह चेष्टा कर। तो गाइस सेकंड पैक लगाते हैं। হ্যালো না রে ভাই দিয়ালাইছি আজকে সব ক্যাশ লাগলে লয়ে যেতে পারবি আমি দিয়ালাইছি আমি মোবাইল থেকে মোবাইলও নাই মারে মারছে তুই এমন টাইমে কইলে আবার দিলিতে হাদা সে তখন সময় কস না ওই আবার আমি গুগল পে আবার দিয়ে ঘুরছি ওরও টাকা শান্ত তাসিনি কইতে দাঁড়া আমি লো আমি আরেকখানো আছি দেখি কোন আনকে লইয়া ব্যবস্থা করে পাঠাইতে তোর নাম্বারে सिमकी तो एयरटेल ली सेकंड पैक है। अच्छा साथ में अंडा भी है, ठंडा हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। वो तो बैठ गए मोबाइल ली से कर दो सब पैक मसाला रोटी সেটা তো তার কাছে आलू के बस मुद्दे टमके বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেখতে নাই হয়ে ये तीसरा पैक है, तो चिकन भी है। सो गाइस देख सकते हैं ये अभी खत्म होने वाला है। वाह, लाइट लगा दिया। मुर्गे मानार सामने ठीक वीडियो बहुत स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा दोस्त है वो वीडियो बना रहा है। तो गाइस लगाते हैं पैक।
जबरदस्त एनर्जी आ गया। अभी एक सिगरेट पीऊंगा। सो गाइस, ये अभी इतना है, ये अभी ख़त्म कर दूंगा और वॉइस भी ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा, तो लगे रहो वीडियो पे। कॉपीराइट है पूरी। तो गाइस देख सकते हो ये खत्म हो गया। कोई सील टूटा फूटा तो नहीं है ना? हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माँ। तो गाइस ये लास्ट पैक है। तो cheers। ऐसा क्यों कह रहा है तू? क्या होगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस देख सकते हैं फिर से दोबारा मैंने लेके आ गया। आदमी ज्यादा हो गया मेरा दोस्त लोग। একদম আধা গ্লাস করে বানাও। বুঝছাস একটু কম ভাই দেন। না না করতে না। আমার বস আছে। তিন থেকে এক ফুল শেষ। আমি আর টোটাল হইতাম না ভাই যদি এতে আজগাব তুমি অন্তত জীবনে তোমার আমি কোনদিন বিবাদে উঠছি না বাড়িতে না দিলে তুই না শেষ ভাই হতো। দেন bro। আমাদের টিকা দেখা যেত না। আজকে আর কোনো কথা হইতো না আলাপ মারাইলে আসেন রেজাল্ট আছে। বাই 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 ভাই বাড়ি এখানে আছে আমার দোস্ত। দেও তাদের। টান ফোন ধরে টান হ্যাঁ অস্ত খান জুম করবো অস্ত খান মনে ফোন করছিল জুম জুম করো না তো এমনি বুঝতে পরে আমি জুম করে ইয়ার থেকে তো ওখানে ফাড়লে যেতেছে না ভাই খালে বুড়ে So পাঁচটার guys, সময় ফাড়লে देख দিব सकते हैं बहुत ज्यादा। হ্যাঁ বুড়ে পাঁচটার সময় ফাড়লে যাব এ নগদে পাঁচটা পথে এখানে একটা লোক সুস্থ গাড়িতে লয়ে যাবো কইছি এলো ম্যানেজারের কাছে ফোন করছিলাম ম্যানেজার নিতে গেছে কোম্পানি কমান্ডারের কাছে উঠলে ये सेवन पैक है। হঠাৎ করে মনে হলো আই আই আমারও তো পাইতেছে সব হয়ে গেছে মালিক এলো কথা কইছে মালিক কোম্পানি কমান্ডারের কাছে হ্যাঁ। ম্যানেজারে পাঠাইছে কোম্পানি কমান্ডার নিজে বললো যদি কোনো প্রবলেম হয়ে শুনতো চলে গেল মানে ম্যানেজার নিজে গেছে দুইও ম্যানেজার গেছে ওই যেটা আছে এটা তুমি
রেখে দাও এটা খালি মনোযোগ গেছে মনোযোগ আমার এই কথা বলছে পয়সা আমার ভাই মানুষ ওই অমিত দেও গেছে ইয়ে গেছে মারবো মারার দোষ এখন তো ইদিকে চলে যাবে লেগে তা রাখবো তুমি রাখবা কালকে দিব আজকে তো আর চলতো না আমার চাপ আছে। আমার নিজের ভাই মরছে আমি ভাই পরের দিন সকাল বেলা লাগছে আমার বিছানা আমার লেগে দেখি কাল সকালে